যদি কোনো নির্দোষ মানুষকে কেউ মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে সেটা সবচেয়ে জঘন্য কবিরা গুনাহ মহাপাপগুলোর মধ্যে থেকে একটা। কোরআনে কারীমের সূরা হুজুরাতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে গীবত করতে যেমন নিষেধ করেছেন, একইভাবে নিষেধ করেছেন ওয়ালা তাজাসসু, তোমরা একে অন্যের পেছনে দোষ আবিষ্কার করার জন্য লেগে পড়বে না, খোঁচায় খোঁচায় মানুষের দোষ বাইর করবে না। তাও আবার যদি ডাহা মিথ্যা কথা বানিয়ে কারোর চরিত্রে কালিমা লাগানোর চেষ্টা করা হয়। আল্লাহ দিয়াও পরীক্ষা করেন, আবার কেড়ে নিয়েও পরীক্ষা করেন। আল্লাহ যেটা দেন সেটা নেয়ামত, আর যেটা দেন না সেটা হিকমত। যেটা দিয়ে আবার কেড়ে নেন সেটাই পরীক্ষা। ধৈর্যের পর যেটা দেন সেটা কুদরত। लिबास महंगा हो या सस्ता, आपके किरदार को नहीं छुपा सकता। अगर आपका किरदार अच्छा है तो लिबास खुद ब खुद खूबसूरत लगेगा। नमाज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, रोजा छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, ज़कात छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, हज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और वो आपको माफ न करे तो अल्लाह पाक भी माफ नहीं करता। एक बार एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप 2 लफ्जों में बता सकते हैं इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिदमत खल्क, जिसका मतलब होता है दूसरों की मदद करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस सुनी और दूसरों तक पहुंचा दी तो उस पर कयामत के दिन मेरी सिफात वाजिब होगी। अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करता है जो हदीस सुनकर उसको आगे शेयर करता है। যখনই খাবার খাবেন খুশি হয়ে খান, অপচয় করবেন না। এই খাবার খেতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না, কিন্তু এই খাবারটা বানাতে অনেক সময় লাগে। আর এই খাবারের কেনার টাকা রোজগার করতে তার চেয়েও বেশি সময় লাগে। তার চেয়েও বেশি সময় লাগে ওই ফসলটা ফলাতে। যখনই খাবেন আল্লাহু আল্লাহু তুমি জানলে জালালুহু, শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণগান। তুমি কাদের গাফার, তুমি জলিল জব্বার, তুমি কাদের গাফার, তুমি জলিল জব্বার।